चाय बना रहा हूँ। चाय या कॉफ़ी? अपनी रेसिपी शेयर करें। पहले इसमें चीनी डालो ताकि चाय बने। फिर ये पाउडर है, चूना नहीं है, पाउडर है, मिल्क पाउडर। ये दाऊद को बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन में इसी तरह खाता था ये। सारे खाते थे। मैं नहीं खाता, मैं भी इसलिए रंग में थोड़ा वो। ये नीचे पड़ी कहाँ पे? कॉफ़ी। वो चाय बना रहे हैं। कॉफ़ी बना लो। एक ही चीज़ है, रेसिपी एक ही बस। या गोश्त डालो या चिकन डालो। Die Frau bei mir auch an. Khana? नमक खांदा भी ना। Oh Khana, please. ऐसे ही। کار کوي په یو انداز کې یا په یو سټایل کې